अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको मालूम है कि कोरोना के सिलसिले में सबसे पहली वीडियो 13 या 14 अप्रैल को मैंने बनाई थी और उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि इस वायरस का जो बर्ताव है, बिहेवियर है, वो दुनिया भर में कैसा है और उस बर्ताव को देखते हुए हम पाकिस्तान के लिए भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं, मोहतात अंदाज़ा कि ये वायरस पाकिस्तान में किस तरह फैलेगा, किस तरह पीक पकड़ेगा और किस तरह ये नीचे आएगा। तो नाज़रीन, उस वक्त ये बात हुई थी कि ज़्यादा अंदाज़ा ये है कि ये वायरस अपना जो ज़ोर पकड़ेगा पाकिस्तान में वो 26 अप्रैल से लेके और कहीं 10 मई के दरमियान ये ज़ोर पकड़ेगा और उसने उसी तरह से ये ज़ोर पकड़ा और अपने तेज़ी फैलाई अपने फैलने के अंदर और अपने नुकसानात के अंदर। अब इसको अगर हम और आगे देखें कि जब ये तेज़ी फैलाने लगता है किसी मुल्क के अंदर तो फिर इसका बर्ताव क्या होता है। और इस सिलसिले में सारी दुनिया में तो ये नंबर ऑफ़ केसेस यानी जिन लोगों को ये इन्फेक्ट करता है ये वहाँ से देखा जाता है, लेकिन पाकिस्तान में क्योंकि जो टेस्टिंग फैसिलिटीज़ हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, बहुत ज़्यादा आबादी को टेस्ट नहीं कर सकते हैं, तो हम पाकिस्तान के हवाले से और दुनिया भर में इस बर्ताव के हवाले से देखेंगे कि इसने किस तरह अमवात पैदा की हैं लोगों में, किस तरह अमवात हुई है इसके साथ और किस तरह ये पाकिस्तान में आगे की तरफ इसका रुख रहेगा, यानी अब आज 13 मई से लेके और आने वाले दिनों के अंदर। तो इसमें नाजरीन ये मॉडल हमने इसमें अपनाया है कि हम ये देखें कि आने वाले दिनों में ये किस तरह बिहेव करेगा और जो अमवात पाकिस्तान में हुई हैं पहले उनका एक जायज़ा लेते हैं कि तकरीबन 26 अप्रैल को जब इस वायरस ने तेज़ी पकड़नी शुरू करी और 26 अप्रैल से 10 मई तक के दौरान, तो 26 अप्रैल को जो अमवात की तादाद थी पाकिस्तान में वो तकरीबन कोई 281 के करीब थी। अब 281 अमवात से लेके और उसमें इसने जो इज़ाफ़ा हुआ 15 दिन के अंदर यानी तकरीबन 13 मई तक, तो वो इज़ाफ़ा अंदाज़न जो 15 दिन के अंदर हुआ वो 480 केसेस और ऐड हुए, अमवात हुई। तो अब इससे ये अंदाज़ा लगाइए कि ये जब पहला केस पाकिस्तान में आया जो कि डायग्नोज़ हुआ था वो 26 फरवरी को हुआ, 26 मार्च, 26 अप्रैल 2 महीने के अंदर इसमें जो अमवात हुई वो तो सिर्फ 280 थी और उसके बाद आने वाले अगले 15 से 17 दिनों में जो अमवात हुई वो 480 हुई। तो इस तरह आज 13 मई के दिन इसने 761 अमवात कर दी हैं और यहाँ से अब ये ग्राफ तेज़ी से ऊपर की तरफ जा रहा है। इसको अगर हम मद्देनज़र रखें और सारी दुनिया का देखें कि किस तरह अमवात का ग्राफ वहाँ पे ऊपर गया, किस तरह वो लेवल हुआ, किस तरह नीचे आया, तो उससे एक मोहतात अंदाज़ा ये लगता है कि ये अमवात का ग्राफ ऊपर जाएगा तेज़ी के साथ और तकरीबन ये अपनी पीक जो पकड़ेगा वो पीक के लेवल पे जब जाएगा तो वो तकरीबन ये बात होगी कोई जून की, या तो 10 जून या 15 जून तक, और फिर वहाँ से अल्लाह ने चाहे इंशाअल्लाह तो ये नीचे आने लग जाएगा। तो अब इस चीज़ को अगर हम मद्देनज़र रखें, इसमें हमने 2 मुल्कों के मॉडल लिए हैं जो कि फ्रांस और स्पेन का मॉडल है। इटली का मॉडल नहीं लिया क्योंकि इटली में तो बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन नहीं ली गई थी, लेकिन फ्रांस और स्पेन के अंदर उन्होंने कोशिश करके काफ़ी जल्दी लॉकडाउन कर दिया था जिस तरह हमने पाकिस्तान में किया। अब दूसरी बात हम इस तरफ बात करते हैं कि जब ये मॉडल बन रहा है और इस तरह देखा जा रहा है कि जून की 10 से 15 तारीख तक में ये कहीं जाके पीक पकड़ के डिक्लाइन शुरू करेगा, तो हमारा और आपका सब लोगों का फ़र्ज़ ये है कि हम आइंदा आने वाले पूरे 1 महीने के अंदर अंदर हम सख्ती से वो एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल करें जो पहले भी बयान हो चुकी हैं और मैं फिर आज दोहराऊँगा कि वो सिर्फ़ एहतियाती तदाबीर बहुत आसान हैं, वो हम करें और ताकि हम इस वायरस के फैलाव को जिस हद तक हम रोक सकते हैं रोकें। तो जिस तरह आप देख रहे हैं कि खुदा न खास्ता जब ये वायरस किसी को लग जाता है तो कितनी मुश्किलात पेश आती हैं उस फ़र्द के लिए, फैमिली वालों के लिए, क्वारंटीन में जाना पड़ता है, फैमिली वालों के लिए मुश्किलात हैं और खुदा न खास्ता अगर ये ज़्यादा तेज़ी से हमला आवर होता है, हस्पताल में दाखिल होना पड़े, इंट्यूबेशन हो, वेंटिलेटर पे जाना पड़े और उसके आगे अगर
انتقال ہو جائے تو کتنی مشکلات پیش آتی ہیں۔ تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ ساری وہ تدابیر استعمال کریں جس سے ہم اس وائرس کو پھیلنے سے روک سکتے ہیں، اور یہ تدابیر میں پہلے آپ سے بات کر چکا ہوں، لیکن پھر میں دہرانا چاہوں گا کہ جس طرح ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہ وائرس جب کسی انسان کو لگتا ہے تو شروع کے عرصے میں تو یہ کوئی علامت لے کے ہی نہیں آتا، یعنی کسی کو نہ کھانسی ہوتی ہے نہ زکام ہوتا ہے، اور وہ وائرس کو پھیلا سکتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پہ جن کو کھانسی بخار ہے وہ پھیلا سکتے ہیں۔ اب یہ جو وائرس ان سے پھیلتا ہے وہ ان کی ناک اور منہ کے ذریعے پھیلتا ہے، کہ ناک سے چھینک آئے، منہ سے کھانسی آئے یا زور سے بات کریں تو یہ ذرے ہوا میں اڑتے ہیں اور سامنے والے انسان کو لگتے ہیں۔ تو ضروری یہ ہے کہ ہم اپنے 3 چیزوں کا بہت خیال رکھیں، جس میں اپنے آنکھ، ناک اور منہ، کیونکہ یہ انہی کے ذریعے پھیلتا ہے اور انہی کے ذریعے یہ جسم میں داخل ہوتا ہے۔ تو اگر ہم یہ کوشش کریں کہ ہم جبھی بھی گھر سے نکلیں تو کوشش یہ کریں کہ اول تو سب سے پہلے کوشش یہ کریں کہ غیر ضروری طور پہ ہم گھر سے نکلیں ہی نہ۔ بہت ضروری کام ہو، بہت ضروری چیز لینی ہو، کام ہو، ایمرجنسی ڈیوٹی ہے، اس کے لیے آپ گھر سے نکلیں۔ اور جب گھر سے نکلیں تو عام آدمی کے لیے یہ ہے کہ ضرور وہ ماسک پہن کے گھر سے نکلے۔ اور جو ماسک ہے، جیسے میں نے پہلے کہا کہ جو عام آدمی ماسک پہنے وہ فلیلین کپڑے کا ماسک بنا لیں، 2-3 ماسک ہر گھر کے ہر فرد کے لیے بنائیں، اور جب باہر نکلیں وہ ماسک پہن کے جائیں۔ دوسری بات یہ کریں کہ جب آپ گھر سے باہر نکلیں تو کوشش یہ کریں کہ آپ آپس میں، یعنی جو لوگ ہیں، جب آپ جا رہے ہیں بازار میں، جب آپ جا رہے ہیں تو کوشش کریں کہ آپ لوگوں سے فاصلہ رکھیں، جسے ہم کہتے ہیں کہ فزیکل ڈسٹینسنگ، اور وہ تقریباً 6 فٹ سے 8 فٹ تک کا فاصلہ ضرور رکھیں۔ اور اس کے ساتھ ایک اور کام یہ کریں کہ جبھی بھی آپ کو موقع ملے کوشش کریں کہ بھئی اپنے ہاتھ غیر ضروری طور پہ بغیر دھوئے منہ اور ناک پہ نہیں لگائیں، اور ان کو بار بار دھوتے رہیں۔ اس کے بعد جب یہ ہم کام کریں گے تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ایک یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم یونیورسل طور پہ، یعنی پورے پاکستان کے عوام جب گھر سے باہر نکلیں ضروری کام کے لیے تو ماسک پہن کے نکلیں، اپنے ہاتھ بار بار دھوتے رہیں، اور کوشش کریں کہ بغیر ہاتھ دھوئے اپنے ہاتھوں کو منہ اور ناک پہ نہ لگائیں۔ اور جب ہم گھر میں واپس آئیں تو پہلے ماسک اتاریں، ہاتھ اچھی طرح سے دھوئیں، اور جو کپڑے ہم پہن کے باہر گئے ہیں ان کپڑوں کو بھی اتار کے دھلنے کے لیے ڈالیں، کیونکہ ان کپڑوں پہ بھی وائرس باہر سے چپک کے گھر میں آ سکتا ہے۔ تو یہ احتیاطی تدابیر اگر ہم استعمال کرتے ہیں تو امید ہے کہ یہ وائرس کے پھیلنے سے بھی ہم رکاوٹ ڈال سکیں گے، اور جو یہ ساری بیماریاں آ رہی ہیں اور جو ساری اس کی علامتیں ہیں اس سے بھی انشاءاللہ تعالی بچ سکیں گے۔ ورنہ یہ ہوگا کہ اس طرح یہ وائرس ہماری سوسائٹی میں موجود رہے گا، اور اس کے ساتھ پھر وہی لوگ بہتر طریقے سے مقابلہ کر سکیں گے جن کا مدافعتی نظام بہت مضبوط ہوگا۔ اور مدافعتی نظام کے حوالے سے میں انشاءاللہ تعالیٰ اپنے آنے والی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ یہ کیا ہے اور ہم کس طرح اس کو کمزور ہونے سے بچا سکتے ہیں، تاکہ ہم صرف کورونا وائرس کا نہیں بلکہ اور دوسری بیماریوں کا بھی بہتر طور سے مقابلہ کر سکیں۔ اللہ حافظ۔